analysis and object-oriented design. Okay, so this is the block one. In block one is talking about the object-oriented approach of solving, designing and solving the problems. If you look at this paradigm of programming languages, this screen. So this screen says when the beginning of the language paradigm is first divided into two parts. One is called imperative and one is called declarative. Imperative may be procedural or object-oriented, and declarative may be functional and logical languages. Okay, I want to confirm from you whether you already have previous knowledge, prior knowledge to Java language. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah. So already you have installed Java in your computer. नहीं Java आगुरु तुम्हारा computer install है कि Sir, which computer? you have a computer with you. No, no, the Right? Java is not You all are installed using there. mobile phones. Okay, so but you need to install Java because data ଅଛି. One is QEBut, one is your tab session. Tab session will be conducted by some other faculty. Sir, I have only a Right? Java platform, BlueJ. That's it. Okay, but BlueJ is for school students, not BlueJ for developers. Okay, sir. Um, in school, particularly in the CBSE or ICC pattern, they install BlueJ so that student can feel easy to program. But for developers, you need more functionalities. So you have to install Java separately in a computer. If possible, you can have some IDs like Eclipse or NetBeans. That's a different issue. But try to install only Java in your system. Okay, I want to know from you which version of Java you have installed, if you have already installed. Unmute your mic. I want to discuss first. Hello. Yes, sir. Which version of Java you all have already installed? Sir, which platform? Version. Which Which version? version? I don't know about that version. My God, you have installed. No, Sanjay Patel, Madhusmita Sahu, respond. I only have that platform, BlueJ. Okay, then I'm asking to others. Madhusmita Naik, Madhusmita Sahu, Bhagyasri Varik stuff. Yes, sir. Yes. Bhagyashree Varik. Okay, you have installed BlueJ. I'm asking to Madhusmita and Pro Madhusmita Dita and Santoshi Pusti. Santoshi Pusti. Unmute your mic. Speak first. Let me confirm whether you have installed Java or not. Hello. Yes, sir. They are not listening, sir. Then what should I do? Look, it's a interaction session. So let us wait first. Okay, so can you see this screen? Okay. Yes, sir. Okay, so I'm asking about the languages. You have already knowledge to C++. Yes, sir. Okay, you have written few codes through BlueJ also. Hmm? Have you written any code through BlueJ? BlueJ रे केवल program लिखी BlueJ रे? program केवल लिखी कि हाँ सर मतलब से छोटो वाला प्रोग्राम मैंने जल्दी जस्ट ठीक अच्छे. Have you seen the difference between C program and Java program? How they differ? यस सर In Java program, you have to start with class. हाँ import Import, you are importing other classes, but the program is always having a class name. Inside the class name, you have a main function. Yes or no? यस सर
But in C language, you do not need any boundary to write class, programs. You have to start with direct. main function, main So method. the problem is in C, C++, or in particular C language with other languages. The problem is a function can call to other function directly without the knowledge. If you look at this screen, one data is having functions. If you look at the left side bubble, there is a data function 1, function 2. On the right side also there is a data and function 1, function 2. So the left side data cannot directly interact with function 1 of right side, or function 1 cannot use the right side data. That means it is protected with a boundary in case of an object-oriented program. But in case of C, C++ languages or function-oriented programming languages, any function can call to any other function. There is no restriction. Hello. Respond. Send. Hello. Hello. How many? Even I'm asking Madhusmita Nayak, Madhusmita Sahu, Santoshini, Santoshi Putti. Yes, sir. Only one is responding. Others are not responding. Here I am present. Nobody's live. Hello. Hello. Sir. जस्ट मु वेट करछि अन्य मानकर काहर रेस्पॉन्स नाही मात्र 3 जण अछो टोटल 2 जण मधुस्मिता और तुमे ओनली 3 so I'm waiting, let other come. Okay, in between you do one thing, you visit to this URL. Let me send you the message so that you can download the blocks of NCS 24, and you can see this block, and you keep all these things because you might not have received the block, I mean study materials. Study material मिलिछि? Yes, sir. Study material मिलिछि MCS 24 रो? मिळुछि sir, मिळुछि. Okay, ठीक अछि. तो block 1 टाको रेफर करो. I'm just waiting others टिके पळे Yes, sir.
सर फोन मझे वे मझे पड़ोस नेटवर्क पड़ोस में जानी पानी को सर नेटवर्क इशू कहीं कोठी रहउछ कि इंडिया रे रहउछ ठीक है आज्ञा आज्ञा सर इंडिया मतलब रे मोर कनेक्ट हो नतला जमा देखो नतला किछि मु फेरे बंद करी फेर आसले उथरे ओके एबे समस्त सुनते जण खाली आउ जण सुनते yes sir Madhustan like sir तो वर्तमान मु पुन थरे स्टार्ट करूछि जोटा पूर्व डिस्कशन करथले ए स्क्रीन टा मु डिस्कशन करथले जे वी हैव लैंग्वेजेस नॉर्मली आमे जेतले प्रथम रु पढिथिले हमु पचराइथिला लैंग्वेज दी प्रकार रो लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज पुनी लो लेवल लैंग्वेज दी प्रकार रो थिला मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल पुनी थिला प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल होना नहीं सर so but वर्तमान हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू रे हम जेतले लैंग्वेज को एनालिसिस करबा तार टाइप हला गोटे हला इंपरेटिव लैंग्वेज आ गोटे हला डिक्लेरेटिव लैंग्वेज नॉर्मली डिक्लेरेटिव लैंग्वेज रे हमें जहा कोही से डायरेक्ट रेस्पोंड करे फंक्शन दे लिखिले डायरेक्ट रन करि परिबा बट इंपरेटिव लैंग्वेज रे हमें गोटे फंक्शन को डायरेक्ट रन करि परिबानी आ गोटे फंक्शन ताको केयर नबो जेमते कि सी लैंग्वेज रे तुमे पांचटा प्रो फंक्शन लिखुतला one function is driving and what is the function name who is driving the other functions yes म्यूट करो नहीं म्यूट करवा दरकार नहीं मो सहित इंटरेक्ट करो मे बी क्राउडेड चलिबो ओके मते खाली को जे जदी हमें सी रे बा सी प्लस प्लस रे गोटे प्रोग्राम लिखुछे बा जावा रे गोटे प्रोग्राम लिखुछे ता भीतर जदी 5टा कि 10टा फंक्शन रहिछि तांको भीतर को फंक्शन का अन्य मानन को कॉल करे सर गोटे था यूजर डिफाइंड फंक्शन से माने भी तो कॉल करंती ସେମାନେ डायरेक्ट कॉल करिबेनी तांको से गोटे इनिशिएट करियो ना को इनिशिएट आगे 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 फर्स्ट हमको डिक्लेयर करा जाए देन तापर फंक्शन कॉलिंग करा जाए फंक्शन डिफाइन करा जाए तापर कॉल करा जाए No, I'm giving an example. Suppose in C language you have written two functions. One is called fn1, one is called fn2. Can they be directly run, or we need some extra function to execute or start? नो सर डायरेक्टली केमती रन हबो सेटा Same question पचारुछि मो पाकर सर जते गोटे तार तो प्रोग्राम सर से हाँ फंक्शन तो खाली जस्ट कॉल है मतलब डिफाइन है छी ना तर मतलब द डेफिनेशन तो किछ लिखा है न तो से कहा को definition भी कॉल लिखा करियो है definition भी लिखा है किंतु मोर क्वेश्चन हैला दीटा फंक्शन ऑलरेडी तुम डिफाइन कर you have written the body of fn1 and fn2 okay my question is how they will be started how they will be started ए तार पैरामीटर पास हबो ये करिवो ए ये जो स्टार्ट करो फंक्शन मतलब गोटे ऑब्जेक्ट द्वारा तार फंक्शन कॉलिंग रो पैरामीटर टा पास हबो बुझ पालने मोर क्वेश्चन हैला मो तो दीटा फंक्शन ऑलरेडी लिखि छी तांको की स्टार्ट करिवो किए स्टार्ट करिवो can you see what this screen the notepad यस सर okay I'm writing a function in C so let it be fn1 and fn1 and I have written something like printf something like 1 okay यस सर similarly I have written another function void fn2 and here also I have written something printf something like 2 and I save the file with a name called .c okay now can I run this program नो सर that what I need extra my question is व्हाट सर एक्स्ट्रा इज मेन मेथड बस सही क्वेश्चन ना मत जे मु आज्ञा दीटा सर फंक्शन क्रिएट करली मु से दीटा फंक्शन को डायरेक्टली रन करि परिबिनी तांको आउ जने रन करैबो स्टार्टिंग करैबो से हैला मेन मेन तो जदि मेथड मु मेन भितर लिखिले fn1 ताले से fn1 को कॉल करिवो कॉल करिवो आज्ञा मु सर जदि मेन भितर इवन fn1 भितर थाई कि fn2 को कॉल कर परिबी कुछ असुविधा नै बट fn1 को जणो को निश्चित करया को पड़ो से क्वेश्चन आज्ञा बट मोर पाइथन प्रोग्राम के लिखुचे वर्तमान पाइथन मोर प्रोग्राम के लिखिबे सेथरे देखो से फंक्शन दा डायरेक्टली रन हे दिए और कोन फंक्शनल लैंग्वेज मोटे छोटो प्रोग्राम के लिखुचे मन कर एटा लिखिली डिफाइन fn1
print. Okay, इतनी मुझे लिखिले एटा मु डायरेक्ट प्रोग्राम को रन कर परिबे मु सेव करले एठी tt enter. Now I can go to the cell or I can run this. रन करके fn1 डायरेक्ट लिखले चलला बुझला. तो फंक्शनल लैंग्वेज रे हमें जो फंक्शन लिखिबा लाइक हियर दिस लिस्ट लैंग्वेज, लिस्ट लैंग्वेज और डॉक्टर स्कीम हो कि योर पाइथन हो एटा सब फंक्शनल लैंग्वेज. बट प्रोसीडरल जोटा इंपरेटिव लैंग्वेज प्रोसीडरल और नॉन प्रोसीडरल से मन को गोटे ड्राइवर फंक्शन सब. ओके सो थ्रू आउट दिस कोर्स हमें सी सी प्लस प्लस किसी डिस्कशन करबानी हमको केवल जावा लैंग्वेज विषय डिस्कशन करते. लेट मी सी वर्तमान कितने जन मेंबर अछंती जने भाग्यश्री बारिक सर 3 जण 2 जण अछ 3 जण अछन सर 3 जन अछंती तो मैं देखि परजी बट किछ तो कोन आंती से 2 जण म्यूट रे अछि ऑफिस रे अछन ना सर म्यूट रे अछन से दिय ऑफिस रे अछंती माने ऑफिस काम करछन पैरेलल ना कोन No, sir, I'm present. घरे अछंती ताले म्यूट हेले क्लास रो मीनिंग कोन मु तो पीपीटी दे दे पढ़ दो म्यूट रे क्लास रो मीनिंग कोन ताले. Okay, sir. एनीवे मु जहा जहा डिस्कशन करछि टच खाली फॉलो करि करि चलो स्क्रीन को फॉलो करि करि चलो. तो मोर बेसिक डिस्कशन हला हम एठी कैटेगराइज करबा प्रोसीडरल लैंग्वेज आ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. प्रोसीडरल लैंग्वेज रे जो प्रॉब्लम तो होतला हमें गोटे टास्क लिखिबा पई ता विषय पांचटा प्रोसीजर फॉलो करथि लाइक पेंट ब्रश रे हमें गोटे गोटे ड्रॉ करूछे. ड्रॉ कला को हमें ओवल ऊपर क्लिक करले ड्रॉ कर देले तो हमें कोन केमिति ड्रॉ करे बोली क्वेश्चन पकरना हमें व्हाई बोली क्वेश्चन पकरना ए हाउ बोली क्वेश्चन पकरना. बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज डिफाइनिंग. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज रे केतरा टर्म रहे गोटे गोटे टर्म मु लिखि दो. फर्स्ट टर्म है एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन नो मीनिंग हैला हमें गोटे एनिटा ना देबा the name itself is explanatory. No, nothing to explain further. Like mu gote kahili pen. Pen is an abstraction. Why? Because pen is itself explaining कि mu pen का देखो को हम कौन करे. What are the basic component in me and what I can or what can be used by using this pen. So हमें what question बहुत question पता है. लेकिन non abstraction हमें का भीतर को जाओ से question पता है pen किनको लिखा है. How the pen is writing. Okay, another one is called encapsulation. Encapsulation the meaning हैला किसी का data element how किसी का method वो एनिडे से बाइंड करिवो जेंते कि सेही मेथड माने सेही डाटा को यूज करिवे सेही डाटा को अदर मेथड माने यूज करिवे. So if you go by the definition of encapsulation in this book, you will find it is talking about the wrapping together the data and the method so that the data can only be used by those methods. So method means function. Method means function. The procedure. So there would be our implication about encapsulation of the data heading. Data heading एइथ पई जे एई डाटा को एई मेथड ही यूज करबे अदर मेथड यूज करबे ना. छोटो एग्जांपल दे देबे गोटे गोटे पेन रो एग्जांपल नेबा पेन रो एग्जांपल नेबा दुटा पेन नेबा फर्स्ट पेन एंड सेकंड पेन. फर्स्ट पेन सेकंड पेन मुझे जो फर्स्ट पेन रे लिखु छी इफ आई राइट समथिंग by using first pen तो second pen रो इंक सरीबो कि क्वेश्चन Sir, outside. मो पाखरे पेन ऑब्जेक्ट अछि मो दुटा पेन नेछि फर्स्ट पेन सेकंड पेन आज्ञा पेन में कोन अछि न गोटे नीब अछि ता भीतर किछि काली अछि बा इंक अछि तो दुटा को पेन में निश्चय से थिबो. यस सर मु जदि फर्स्ट पेन रे लिखिबी तारे सेकंड पेन रो इंक सरीबो कि नो सर ताले एठी मते कुहो कोटा डाटा कोटा मेथड इंक आउ राइटिंग कोटा डाटा कोटा मेथड
राइटिंग टा हैला डाटा और हैला इंक टा हैला मेथड कौन कहते मेथड माने गोटे काम फंक्शन अच्छा ताले काम कोटा मतलब हैला हाँ लिखाटा सर जो राइटिंग टा okay it question है if I write then my data members will be engaged other data member will not be engaged ताले फर्स्ट पेन ने मुझे लिखिली ताले कहार इंक यूज होबो फर्स्ट पेन रो ना सेकंड पेन रो फर्स्ट पेन रो ताले या एटारो मीनिंग हला डाटा हेडिंग जे आमे फर्स्ट पेन रो ही डाटा को यूज करछे सेकंड पेन रो यूज करूने बुझेला जिनसे कौन कांसेप्ट क्लियर हला ठीक पर दीटा को प्रेजेंट रहबो एका संगे रे ऑब्वियस जेतले पेन तयारी करछि जो लोकटा पेन दा जेतले फर्स्ट टाइम से तयारी करूछि सेटा गोटे एनकैप्सुलेशन हैला जे या भितरे दुईटा जिंस रहइबो गोटे नीब रहइबो गोटे चाली रहइबो आ गोटे मेथड डिक्लेयर हो ताजे हम लिखि देबो राइटिंग कर से आगोरु यूनिवर्सली डिफाइन कर देला और जेतले पेन दा मैन्युफैक्चरिंग हे तुम घर आसिला 50 टा पेन आसिला कि 10 40 टा पेन आसिला तो सब सही पेन रे सही प्रॉपर्टीज रहइबो ना नहीं Yes, sir. यस सर किंतु आमे जदि मेथड को अलग कर देबा बाहर रखि देबा ताले राइट कले समस्त डाटा गुरा यूज हे जो माने नहीं यस सर आमे जदि प्रति पेन पई मेथड को एसोसिएट करबा प्रति पेन रो राइटिंग इज अ मेथड बट दैट राइटिंग विल यूज इट्स लोकल डाटा नॉट ग्लोबल डाटा ताले consequently और implication कोन होला डाटा हेडिंग ये जो क्वेश्चन पचारन डाटा हेडिंग और इंफॉर्मेशन हेडिंग बोथ आर सेम तो मीनिंग है कौन है एनकैप्सुलेट ओके क्लियर होला बुझ पाले एनकैप्सुलेट कौन Yes, यस sir. सर मोर छोटो एग्जांपल नेबा माने करो मु लिखली जावा रे क्लास एबीसी इज माय क्लास नेम ओके और या भीतर मु लिखले प्राइवेट सिमिलरली पब्लिक let it be something called print and inside I am printing something like system if you remember सिस्टम डाटा प्रिंटलेट printing. तो এই ক্লাসটাকে তুমি দেখো এই ক্লাসরে গোটে রহিলা কোন এটা হলো ডেটা Private and এটা কোন সেকেন্ডটা কোন তো মেথড কাহাকে ইউজ করছি फर्स्ट को মেথড ডাটাটাকে ইউজ করছি तो वर्तमान मु जदि यार गोटे ऑब्जेक्ट तयारी करबी सम हेयर लाइक इन समथिंग लाइक परीक्षाटिक ऑर्गेनाइजेशन माने तो प्रॉपर्ली government. ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅବଜେକ୍ଟ ନଉଛି ଯାହା ବି ନଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ Thing, ओके तो एठी मु जदि गोटे ऑब्जेक्ट क्रिएट करबी कोन लिखिबी एबीसी x इक्वल टू न्यू एबीसी ओके now my question is जेतोले मेमोरी रे x ऑब्जेक्ट रहिला ता भीतर डाटा मेंबर कोन रहिला ए रहिला मु कोन पब्लिक मेथड कोन x डॉट प्रिंट हेल तो x डॉट प्रिंट जेतोले करिबे सेही समय जदि आउ जने तयारी कर देथिबो आउट ऑब्जेक्ट abc y equal to न्यू डॉट एबीसी फंक्शन my question is मेमोरी रे दीटा जगह रे मेमोरी को जदि देखिबा एठी हम मेमोरी को देखिबा x गोटे जगह रे नैछि ओके y आउट जगह रे नैछि x रे कोन मेंबर रहि छि a y रे कोन मेंबर रहि छि a चलो किंतु मेथड कोन यदि if this print is initiated by x बुझ पालो if this print is initiated by x એટલે કાહારો એટા યુઝ હોબો x રો એટા યુઝ હોબો ના y રો એટા एक्स रो આતો બોલતે ડેટા હેડિંગ ବୁଝ પાલો ଜିନିଷଟା यस बट in C language जे कोनसी फंक्शन जे कोनसी अदर फंक्शन को कॉल कर परिबे देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन तो सेटले जे सही फंक्शन भीतर किसी डाटा तो डाटा माने भी मिसयूज हो गया तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांटेज होला कोन मुझे लिखली y डॉट स्ट्रिंग x डॉट प्रिंट एंड y डॉट स्ट्रिंग they are same ना मेथड इज सेम सेमानकर बिहेवियर अलग हबो काहे कि सेमानकर डाटा नंबर अलग बुझ पाले जिनसटा तो जदि मैं प्रिंट Yes, sir. भीतर
मनकर मैं प्राइवेट टा को इति पब्लिक कर देछि बट आउट मेथड लिखुछि पब्लिक अच्छा कंस्ट्रक्टर माने अछि कंस्ट्रक्टर माने अछि यस सर मु एठी मनकर कंस्ट्रक्टर टे तैयार कली int m और एठी लिखली a equal to m ओके आज्ञा आ परे मु ऑब्जेक्ट जेतो तैयार करूछि मु एठी लिखली 15 ओके और एठी लिखली 25 तो कौन होगा मीनिंग कौन so when you create the x object x the value data rate member data of member is x will be initialized by 15. 15. Okay. Similarly, when you create y, the data member will be initialized to a 25. of y. So here in the memory, x will get 15 and y will get A 20. So if 25. I print x dot print, it will present what? 15. 15. Similarly, here it will present 25. So हमें data को properly handle करले और data को protectedly handle करले. चेतने किसी क्वेश्चन में कौन data hiding by encapsulation. Okay. Yes, sir. Another one is called inheritance. हाँ सुनिए Inheritance. Okay. Inheritance in real English कहते जे गोटे जनरेशन रो आ गोटे जनरेशन गोटे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करबा बा गोटे प्रॉपर्टी को शेयर करबा शेयर करिया किंतु yes, हमें sir. कंप्यूटर लैंग्वेज रे ताको अलग प्रकार रो कहबा वी कैन क्रिएट The a new character. class from an existing class Derived without class. rewriting the code so that code will be subclass. Subclass. Yes, sir. So in Java, we can use I mean, we can create a subclass by using extend method, extend keyword, extends keyword. So यार advantage कौन ना जदि हमें base class रे गोटे function already लिखी देइछे आउ गोटे नया क्लास तैयारी करे चाहते हो सेही फंक्शन टाको यूज करे चाहते है ना हमें इनहेरिट करे ओके तो इनहेरिटेंस केते प्रकार बा पहला सिंगल इनहेरिटेंस Multiple पहला inheritance. Multiple. गोटेला हायरार्किकल रहला हायरार्किकल रहला आउ होला मल्टीपल गोटे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. आउ होला मल्टी लेवल आर यू टीचिंग समवेयर Yes, sir. आर यू टीचिंग समवेयर Yes, sir. हां जाना पड़छ शीघ्र कहतो माने गोटे टीचिंग दो एनीवे जस्ट खाली ब्रीफ कर दे सिंगल तो समझते जानते हो हायरार्किकल कौन Hierarchical means एनी एग्जांपल दे तो मैं तो सब डिलीट कर multi level. ओके सपोज मो पाखरे गोटे क्लास अछि ओटा बेस क्लास नेम हला बेस क्लास ओके I want to create a new class, a derived class. Called BC. ताले एटा कहबा कोन सिंगल इनहेरिटेंस माने from one base class we are creating only one new class but more than BC1 BC2 BC3 and the pair करबे ताले एटा कहबा कोन बुझिला जिनसटा Yes, sir. and from one parent we are experiencing the child classes all came from one parent class okay Yes, sir. that is called hierarchical Yes, sir. but in case of multiple there are multiple base classes and the derived classes maybe yes, one sir. or many One. Yes, sir. for example हमें BC1 गोटे रखी थे BC2 गोटे okay and I am creating BC1 from BC1 and BC2 just like father mother and child so the meaning is this BC1 is powerful by getting BC1 plus inherited from properties from BC1 as well as and BC2. Yes, sir. BC2. similarly a parent might have multiple children then they can have BC1 BC2 generating BC2 also but all them are of multiple types you cannot have BC1 without these two things getting now coming to the multi level
Okay, anybody give an example of multi-level? Uh, multi-level example. Yes, sir. Give one example. Means, sir, only Hmm. A सर real life मतलब example. तार सर जो हाँ सर कहूँ जे स्ट्रक्चरल वे रे कहूँ आपण सर जो तार फर्स्ट सब क्लास रूट क्लास अच्छी ना तादरू है डिराइव होता है तार बेस क्लास रु भी तार तार कैरेक्टर डिराइव होता है तार मतलब तार नेक्स्ट लीफ क्लास Okay. मत Level by level. What a real ये world सर example लेवल देते पे हैं हमें डेली यूज करते हैं सेंटर के एग्जांपल देते हैं मधुस्मिता टू मधुस्मिता Yes, sir. हाँ डेली any real world example लाइक सर जनरेशन जेमती पेरेंट मानक हाँ परे आमे माने yes हम yes मानक परे नेक्स्ट जनरेशन yes जनरेशन हाँ शंकर नायक एट लेवल लेवल शंकर नायक शंकर नायक response he is not listening sir. okay okay that's good in real life we use that called father grandfather kind of generation this that is called level so in my coding I can have DC1 then DC1 then another derived class which is coming from DC1 DC1 means this Yes, sir. DC1 is coming from DC this DC2 is coming from This DC1 one. are you getting Yes, sir. also I can have a DC3 coming from DC DC two. so this is called multi-level okay now my question is the last one what is hybrid Hybrid meant collection of all class collection of all inheritance give rise to hybrid class. okay if I combine hierarchical and multiple I will get it. If I combine multiple and multi-level, I will get hybrid. But without multiple, we cannot experience hybrid. Yes, Example, sir. suppose you have already drawn DC1, DC2, DC3. So this is called multi-level. Now I want to experience the grandchild, let it be DC3, with the forefather. Then I can have another derived class, DC4, who is coming from DC1 and what? DC3. Are you getting? So Yes, this sir. DC4 is a hybrid one. Hybrid one. Why? Because DC4 is due to DC1 and Being this DC3. DC three. And DC3 is due to multi-level. Okay, so the discussion is now very clear that this DC3 is only due to multi-level. This DC4, sorry, this DC1 is the base class, and DC4 is created only due to DC1 and DC3. So, मत कहले को ये DC4 का को इनहेरिटेंस रे जाउ मल्टीपल ले जाउ कि ना हायरार्किकल ले DC4 ର parent କେତେଟା ମତେ ଖାଲି DC4 ର parents କେତେ ଜଣ ଜଣ ନା ଦୁଇ ଜଣ 1 2 ସେ 2 ହେବେ ନା ଯୋଉଠି ଦିଟା parents ଥିବେ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ବୁଝିଲା Multiple. ଯୋଉଠି parent ଗୋଟେ ଥିବ ସେଟା ସିଙ୍ଗଲ ବି ହେଇ ପାରିବ ହାୟରାର୍କିକାଲ ବି ହେଇ ପାରିବ ସିଙ୍ଗଲ ହେଇ ପାରିବ ହାୟରାର୍କିକାଲ ବଟ୍ ଯୋଉଠି parent ଦିଟା ଥିବେ ସେଠି ଯୋଉ ନୂଆ କ୍ଲାସ ଟା ତିଆରି ହବ ସେଟା ହବ ସବୁବେଳେ କଣ ମଲ୍ଟିପଲ okay so this is one example another example suppose you have already created DC1
and DC2 from DC. मत खाली को एटा को इनहेरिटेंस रे जाउछ कोड रे जाउछ गोटे बेस रो दुटा डिराइव करेला केते जाउछ एटा हला हाइब्रिड हाइब्रिड के बारे ना गोटे रो गोटे दीटा क्लास कोन रु हायरार्चिकल हायरार्चिकल जस्ट मैं कहथिले फ्रॉम one parent if you are creating multiple then that is called hierarchical. If you are having multiple parents and you are creating one, that is called multiple inheritance. तो वर्तमान कौन हला बेस हला गोटे और डिराइव कौन दीटा डेटा यस बुझला ना मु आउट पर वर्तमान लिखुते डिराइव प्लस DC4 the new class which coming from DC1 and DC2 वर्तमान को এটা कौन a new class which is coming from multiple sources is called multiple, yes or no? Yes. But DC1 DC2 किन जाए hierarchical देगा पहले total combination का कौन कहेगा hybrid बुझे ना Yes. the hybrid can be two types. One is a mixture of hierarchical multiple or a mixture of multiple and multi-level. या पूर्व मुझे एग्जांपल देखेंगे हेलो हेलो सर कर साउंड सुना जाउनी सर आपनकर साउंड सुना जाउनी କିଛି ବି କ୍ଲିୟର ହଉନି यार वॉल्यूम कोड कटि जाଉଛି ସଦାବେଳେ नेटवर्क इशू बहुत रहउची इश्यू हो जा आमे 3 जण ही अछु सर गोटे अछन बस होइला आउ केई भी जॉइन करना दी जा फर्स्ट डे जॉइन करले जॉइन କରିବାକୁ जॉइन କିଛି करथिले clear ବି काली ହଉନି भी जॉइन करथिले अल्प अच्छा आउ गोटे जिनस मु प्रपोज करबी टू द रीजनल डायरेक्टर कैन वी हैव एन व्हाट्सएप ग्रुप यस सर यस सर yes sir सो वी हैव ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप रे अदर माने केवल स्टूडेंट माने रहबे आ मु रहबे सर यस सर हेले सर, कोन हो ସେଇଟା तार ଖାଲି एडवांटेज सुन- कोन ए जो हमें रहउची सुना होने क्राउडेड होची सेतर कोन हो योर राइटिंग स्किल विल बी इंप्रूव तुम्हें मते क्वेश्चन पचारि राइटिंग रे देबी रिस्पांस देबे सेटा सब दिन पई रहइबो ओके सर हाँ तादरे समते अछंती अगर सुनील सर ही ऐड अछंती आउ के ऐड नांती प्रपोज हां ओनली सुनील सर ही ऐड सर हमर अछंती जो ग्रुप अछि ना से और बाकी सब ସେଇଟା स्टूडेंट ମୁଁ- अछन नहीं से ग्रुप रे सब अदर टीचर्स भी अछंती ना No, केवल sir, आई other नीड teachers नाहांती। केवल सुनील सर तो अछन सुविधा कोन हो ना हमें फ्रीली डिस्कशन कर पारी सर ओके ये मते पीडीएफ सेटा मोर हमको ऐड शेयर हेछि कर सेटा परिबेनी नंबर ऐड हेछि नो सर नो सर ना सर ହେଇନି ठीक आपण अछि ये मु पीडीएफ सार से हमको कथा शेयर हेबी कर परिबे सेथरे ए पीडीएफ तो ई लिंक हम ऑलरेडी सेट ग्रुप रे चैटिंग रे देछि ओके देखियो যদি चैट देखिबो मु से सर चैट हमें रे भी ऑलरेडी ग्रुप से बनिए लिंक का जदी देछि दिस लिंक यू विल नो सर हमें ग्रुप बनेले आपण ए हमको लिंक शेयर कर हमर देबे ए लिंक लिंक ए स्क्रीन पे देखि पड़छ बटन अरे এটা ऑलरेडी शेयर हेछि ए चैट तुम चैट ऊपर क्लिक करनो चैट ऊपर सर किछ चैट आसुन ऊपर सर क्लिक एटी करो शेयर ଅଛି ଅଛି सर लिंक हां बस सेटा क्लिक करले तुम मते एटा मिलिबो एठी सब कोर्स अछि जते कोर्स देखतो सब अछि ताको तुम डाउनलोड करके देखि परिबो ओके आज्ञा प्लस यस सर एटा तो प्लस मु मोर किछटा सेथरे सेठी मु डायरेक्ट रन करबी उठे माने मोर व्हाट्सएप चैटिंग रे सेठी डायरेक्ट रन व्हाट्सएप ग्रुप रे प्लस तुमको सेटा भी पैरेलली रन एक
X तो आपन यूज हबो वॉइस कट सेतिके होची कम तुम्हारो बैंडविड्थ सरबो और इन केस ଆଜ୍ଞା हबो ऑब्वियस काना सिग्नल मोर भी प्रॉब्लम हो इंटीरियर रे अछि तो इट इज बेटर मु କଥା ही होती कारण से କଥା ही होती यदि करबो तो शेड्यूल टाइम रे हम कर परबो ये ଆଜ୍ଞା हबो नहीं तुम्हें यस अच्छा सर व्हाट अबाउट अदर क्लास पूर्व क्लास रे तुम्हें ठीक ठाक करथलो ना इतरे खाली प्रॉब्लम होची नहीं सर पूर्व क्लास रे भी सर काली तो बस गोटे घंटा क्लास हला ता परटू आउ सब ऑफलाइन हे गेले किछि भी कनेक्शन नथला केही भी पीपल नथले ओके ठीक अछि आज हम आउ काली भी नेटवर्क प्रोब्लेम थिला हाँ सर बहुत थिला ओके वर्तमान देखो ए स्क्रीन रो देखो पॉलीमर पिक्चर ओके ओके पॉलीमॉर्फिज्म so हाँ we सर have already discussed abstraction encapsulation inheritance okay now we'll move to what इनहेरिटेंस polymorphism पॉलीमॉर्फिज्म in polymorphism but it says one function in the previous case ଗୋଟେ function ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ function multiple କାମ କରିବ हाँ ଯେମିତି କି ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟ function ଦେଖି ନେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ function ଟେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ଏଇଥର ठीक है टू କାଟି हैव ଦଉଛି मोर देन वन वर्क start abc okay ମୁଁ କିଛି डाटा यूज करने खाली मेथड यूज करছি public let it be float or a double area and double let it be a and I'm doing something like return 3.141 into a into a कौन मु करे जाउँ कहि परिबो एटा सर्कल रो ये फार्मूला सर्कल एरिया ओके तो वर्तमान मु लिखिले आ गोटे सेम फंक्शन नेम एठी मु पैरामीटर चेंज कर देली डबल तो एठी मु करे चाहूँ छी गोटे गोटे रेक्टेंगुलर एरिया a into b yes or no similarly मु गोटे ट्रायंगल एरिया करे चाहूँ फंक्शन नेम एरिया हम एठी तीनटा जिंस देबे थ्री साइड्स डबल सी तार गोटे बड़ फंक्शन अछि मन अछि कार सेमी आज्ञा पैरामीटर s equal to a plus b plus बी c प्लस सी divided by 2 है ना when कौन करा जाए रिटर्न वन अच्छी किसे मैथ डॉट मैथ डॉट sqrt of s into s minus a yes or no into एस s minus b माइनस बी into s minus एस माइनस सी okay now it's हम out extra लिखियो पड़ो तो कौन java dot land dot java dot land dot map माने कौन तो छाड़ से वर्तमान मतलब एई प्रोग्राम रे मोटा ऑब्जेक्ट तैयारी करबे ताले चले पब्लिक static void ब्लू जे रे स्ट्रिंग एडा न लिखले चलतला बट एथे लिखे वर्तमान में एथे लिखिली गोटे ऑब्जेक्ट तैयारी करले से ऑब्जेक्ट रो नाटा जदी कोन abc abc x now if I write x dot area no कौन को you have which functions with function ना कौन area area यस area से का को यूज करियो
area. because both Area. is single parameter, single argument, single parameter. Yes or no? Yes, yes, But sir. in C language, it will cause error, redeclaration of the function area. So C language रे हमको अलग नाम है Hmm. but in object-oriented language, the same name can be used for different purposes. So purpose ଟା କେମିତି ବୁଝିବ with some variation. ଏଠି କେତେ parameter? One. ଏଠି ଦୁଇଟା parameter. And run time ରେ ସେ dynamically, automatically ସେ select କରିବ based on the parameter. X dot area it will be 1, 2. Let's say second function को call करिବ x dot area 1, 2, 3. Third function को use करिବ. So ಈ concept of କହୁଛନ୍ତି କଣ polymorphism. So if you look at this Okay. code now, it says a polymorphism means the ability to take more than one form of the same property. Property means function. Yes, But sir. if then for example, you are a teacher somewhere, you alone, you are a teacher somewhere, you are a child somewhere, yes or no? You Yes, are sir. a guide somewhere, but you alone is same, but your behavior changes from one environment to another. Yes, sir. So that is called we all are polymorphic bodies. So ତାକୁ ଇଂଲିଶ ରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଲି ମାନେ କଣ Poly many means many. What? How to? ଆମେ ପଲିଗନ କହୁଛେ Yes, sir. ପଲିଗନ ମାନେ many sides ପଲି Yes, ମାନେ sir. morphism ମାନେ form. So ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ର ଗୋଟେ ମେଥଡ ର ଯଦି different forms ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ polymorphism. So it shows a different behavior in different type of data. So if you are supplying one data, it will behave differently. If you supply two data, it will behave differently. That is the example. Now, if you look at this diagram is really good. So in this diagram, the triangle class is having draw and area method. But when you implement that in an inherited way, the triangle class may be changing, the area method may be changing. So based on one situation, it is clearly देखता हूँ इस diagram में. But it is कौन से हमें जब data अलग दबा, एटा अलग काम करिबो, this will differently work and this will different. But the name of the function is same. So it is a polymorphism. Okay, so it question पचारिला कि what do you understand by structured programming? Structured programming जेतिके हमें देखते सब बड़ा procedural language. Object oriented approach just हमें discussion कले. एक question में देखो. Differentiate between data abstraction and data hiding. Data hiding. Yes, sir. Data abstraction में हमें we are asking more what questions, less Without including the how background questions. details. Without asking less how questions, we are asking more what questions. Data hiding रे कौन होता है? It will give you the internal mechanism how one method will use the data. So data hiding encapsulation में बहुत how question पचारुते हैं, but in case of data abstraction में how question कम पचारुते हैं. Yes, sir. Then already we discussed about the difference between inheritance and Inheritance polymorphism. and polymorphism. Actually, Yes, there sir. is no difference between inheritance and polymorphism. Polymorphism is different and inheritance is different. Yes, All sir. in it define it differently, inheritance and polymorphism. Then coming to the either just one discussion करते beginning को जब मैं सुनी थी लो Function. procedural language main function कितना सब function रहते function 1 One function function 2 2, function function 3. 3. First restriction main can call to any other function without restriction. Yes or no? Yes, sir. Without any order also. Similarly, function 4 can be processed by fn1 or fn2. Again, no restriction. Function 5 can be operated by function 2 and And function function 3. 3. Similarly, function 7 can be directly called by function 2. So there is a problem of interaction. You have to write a manual कि तुम्हें फंक्शन को unnecessary यूज करिवनी तो तुम सिस्टम क्रैश करिवो तो तुम्हारा प्रॉब्लम होबो तो मैनुअल लिखेको पूर्व
But object oriented programming language is self explanatory. ସେ ନିଜେ ନିଜେ explain କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ କାହାକୁ even ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଜଣକୁ ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି without training ସେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟା ଯଦି ଦିଆ ହଉଛି without training ସେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରୁଛି but in the older days even ଗୋଟେ ମାଉସ ୟୁଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 5ଟା ଲାଇନ କୋଡ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନହେଲେ ତ ମାଉସ ୟୁଜ କରିପାରୁନୁ so that's what the generation is changing from object I mean procedural language to object oriented language ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡାଟା ୟୁଜ କଲେ ସି ରେ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବ ହଁ ନା ନାହିଁ Yes. ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ବି ରହିଲା ଲୋକାଲ ଡାଟା ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ କରିବ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଟାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡାଟା କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ କରିଦେଲା ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଥିଲା ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ଏଲିମିନେଟ କରାଯାଇଛି କୋଉଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ now coming to this the major characteristics and the major problems more emphasis on doing things in which in procedural languages. It is based on problem at hand, sequence and procedure and functionality and parameters. But object oriented languages रे तुम्हें already ଗୋଟେ prototype ତିଆରି କରିଛ ଯେକୌଣସି problem ଆସିଲେ solve କରିବ for example ଗୋଟେ library management system ତିଆରି କରିଛି generic name ମୁଁ X company ପାଇଁ library ତିଆରି କରିପାରିବି Y company ପାଇଁ library ତିଆରି କରିବି login screen ଟାକୁ ସବୁଥିରେ use କରିପାରିବି ହଁ ନା ନାହିଁ Yes, sir. suppose ମୁଁ ଗୋଟେ login screen ତିଆରି କରିଛି is it something like login screen can only to be used for library purpose for other purpose also ମୁଁ use କରିପାରିବି ତ ଆମେ ଯଦି login screen ର ଗୋଟେ object ତିଆରି କରିଦେବା ଆମ ପାଇଁ ସେଟା advantage ଏଇଟା ମୁଁ just ପୂର୍ବରୁ discussion କରିଥିଲି object A object B and object C in object A this data is operated by this function only but this data cannot be operated by this function that is the advantage though you have an inheritance visibility a object ରୁ a object ଆସିଛି a object ରୁ a object ଆସିଛି but still these can only be operated by this ସେଟା ହେଲା object oriented approach ଏଠି ଦିଆହେଇଛି major emphasis is on data rather than procedure procedural language ରେ କାହା ଉପରେ ଆମେ stress ଦଉଥିଲେ procedure ଉପରେ but ଏଠି ଆମେ କାହା ଉପରେ stress ଦଉଛେ data ଉପରେ ଦଉଛେ ଡାଟା ଉପରେ ତାପରେ ବେନିଫିଟ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ବହୁତ ଦରକାର ଇଜି ଇନ୍ ଡିଭିଜନ ଅଫ ଜବ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ୱାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ବା କୋଡିଂ ପର୍ସନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତ ଅଲରେଡି କୋଡ ଅଛି ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇଜିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ବହୁତ କମ କାହିଁକି ନା ଆମେ ହାଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ କମ କରିପାରୁଛେ କୋଉଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବିଲିଟି ମିନ୍ସ ଆମେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ କୋଡ ଲେଖିଛେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ବାଇ ୟୁଜିଂ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଆଉ ଥରେ ଲିଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପ୍ରୋସିଡର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା ରିଡଣ୍ଡେନ୍ସି କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ମାନେ ଅନନେସେସରି ୟୁଜ ହଉନଥିଲା ଡାଟା କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡାଟା ୟୁଜ କରିବାକୁ ସେଟା ଉପରେ ୟୁଜ କରୁନି ହଁ ଜଷ୍ଟ a minute just a minute ଆମେ ଉଠେଇଗଲେ ମଧୁ ହଁ କୁହ ଆଜି ଦେଖ କେତେ କମ ପିଲା ଦେଖୁଛ ମାତ୍ର ତମ ଆଜି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି କ୍ଲାସ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖାଲି ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଖାଲି ସାଥ ଦିଅନ୍ତେ ନା ବେଟର ହୁଅନ୍ତା କ୍ଲାସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଦିନ ଫଙ୍କସନ ସାର୍ ପଢେଇଥିଲେ ସେ ଅଧା ଜିନିଷ ବୁଝି ହଉନଥିଲା ସେଦିନ ତ ବୁଝିଲାନି କାଲି ବି ନେଟୱାର୍କ ପଳେଇଲା ହେଲା କାଲି ତ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ହେଲା କାଲି 12ଟା 9 ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଶୁଣ କାଲି କଣ ହେଇଛି କାଲି କଥା ତ ଛାଡ ସାର୍ ଏବେ ଯୋଉ କଣ ଜାଭା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ କଣ ମଧୁସ୍ମିତା 2 ଜଣ ମଧୁସ୍ମିତା ମତେ କିଛି କ୍ଲିୟର ହଉନଥିଲା କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କହିବି ସାରଙ୍କ ମତେ ଭଏସ ଟା ଲାଗିଲା କ୍ଲିୟର ମତେ ଆସୁନଥିଲା ହଁ ମତେ ଲାଗିଲା ସାର୍ ତମେ ମାନେ ବୋଧେ ଅଫିସରେ ଅଛ ମୁଁ କହିଦେଲି ସାର୍ ସେ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି okay so I'm back ଓକେ ସାର୍ just I was discussing about the topics um, ଟିକେ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହବ ବଟ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ମେକାନିଜିମ କରୁଛି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା କାହିଁକିନା ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ around 15 କ୍ଲାସେସ୍ ନେଇସାରିଛି ମୋର ପାଇଥନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇନି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଇଛି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟେକ୍ସଟ କରୁଥିଲେ
सर सर हमको किसी कंप्लेन नहीं हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगुची जे कंप्लेन पे करो नेटवर्क इश्यू अछि नेटवर्क प्रॉब्लम टा पाए होची अच्छा आर यू कंफर्टेबल इन राइटिंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश मत खाली कहो तुम्हारा राइटिंग स्किल बढ़ियो अदरवाइज तुम ओडिया यस रे सर नहीं सर ओडिया इंग्लिश ओके बढ़िया इंग्लिश रे खंडे मंडे हो गछे कि लिखो जिते यस लिखिबो सर से राइटिंग स्किल बढ़ियो सर ମୁଁ एवरी ସୁनील ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଏଇ ସେସନ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓକେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ସୁଇଚ୍ କରିଦେବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡରେ ରହିବା କଥା ଯେ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ବୋଲି सर ବଟ୍ हमर प्रेजेंट पढुची ହଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡୁଛି ନା ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ରହୁଛି ନା whatever you speak or whatever you discuss being recorded सर एट तो खाली नेम देखौची आउ तो माने हमर एनरोलमेंट नंबर देखौनी ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କଣ କରିବେ सर କହିଥିଲେ ନା ସୁନୀଲ sir starting ରେ ତମେ chat ରେ ତମ enrollment number ଆଉ name କହ ଲେଖିବ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା सर मु ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତୁମର ଚାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ତୁମେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତୁମେ ଏଇ ଚାର୍ଟ ଭିତରେ ଏଇଠି ତୁମର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ नंबर ଗୁଡାକ ଟାଇପ କରିଦିଅ हां सर ठीक अछि सर काली टू ଆରେ क्लास हेले 2 दिन क्लास हेले हमें एनरोलमेंट नंबर लिखुनु किछि भी ନାଇଁ ନା ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲେ ଲେଖୁଛି। ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଲି ଲେଖି ଦଉଛି ରାଇଟ୍ ୟୁର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖି ଦଉଛି हां सर हमें माने भी देखि दउछु ଏଇଥିରେ ଲେଖିଦିଅ ତୁମେ ଲେଖି ପାରୁଛ ତ ଚାର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା यस सर एनरोलमेंट नंबर ब्रैकेट रे नाटा यस सर तुमरो एट द सेम टाइम अछि हमें एग्जैक्ट सेम प्रोसेस रे स्टार्ट करिबा ओके तापर हमें सेटा को स्विच करिबा से चलथिबो हमें स्विच करिबा ये एथरे म एकर फीचर एते जानि नै एथि जदि चैटिंग करिवो एथरे पुनी मॉड्यूल शेयर केते करिवो स्क्रीनशॉट शेयर करिवा ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭାବୁଛି ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ସହଜରେ କରିପାରିବି भाग्यश्री बारिक लेफ्ट द मीटिंग तो प्रेजेंट पड़ेगा तो सला ନା ସାର୍ ନା ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ସାର୍ ନେଟୱାର୍କ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କଟି ଯାଉଛି ଏଇ ଏଇ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଆମେ ଭଏସ ଚାଟିଂ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ଚାଟିଂ କରିବା ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ WhatsApp କରିବୁ ନାହିଁ WhatsApp ରେ ଅସୁବିଧା କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ଜଣା ପଡିବ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ ସେସନ ନା ଏତିକି ସମୟ ଏଥିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ଦେଖ ତୁମେ ଆଜି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରିବ ଯେତେ ସହଜ କରିବ ଆମକୁ ଭଲ ନା ओके तो समस्तिंकर मत मिलगला बोधे शंकर नायक किए किछि कहून कहीं चुबेई बच्चे शंकर नायक से समथिंग Oh, I am in duty. I cannot be interested. So next time एई हमें ए टूल यूज करबा ओके ए टूल यूज करबा एथरे तुमर जेमति का इंटरेक्शन होते पैरेलली व्हाट्सएप चैटिंग भी करबा जदी एथरे स्क्रीन शेयर हे परछु भलो कथा मु आउट टिके मोर पीपीटी टाइप रो शेयर करबा आउट भलो होबो फर्स्ट बे इनकन्वीनियंस हबो सेकंड बे किछि प्रॉब्लम हबो नाउ कमिंग टू कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ना सुनि छिबो ଆଜ୍ଞା या पूर्व मु गोटे कोड लिखितले सेतरे कंस्ट्रक्टर यूज हेतिला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ So what is a constructor? A constructor is a special method which has no name, which is taking the name of the class. For example, a function time एथर class name कौन? Class name is ABC. Yes, sir.
But mu jodi ethi gote method nebi, method na hela area. So area method and ABC are different. But mu Yes, jodi sir. gote method ethi theory koruchi public The constructor name. constructor name with some activity, something like system dot out dot out dot print. Print. ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲି done, for example. Yes, sir. So when I create objects, ଯେତେ ସାରା object ତିଆରି କରିବି x, y, z. Okay, ଲେଖିଥିଲି actually. ଏଇଟା ଲେଖିବା କଥା. New ABC. Similarly, ମୁଁ ଆଉ ଯୋଡ଼େ constructor ତିଆରି କରିଦଉଛି. C. Okay, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି x, y, z. X, y, z. But the moment I create these three objects, the constructor will be called 3 times. The program that is run hobo, done 3 times. There advantage constructor. No? The moment you create an object, the constructor will be automatically called. So our application ଆମେ କରିପାରିବା ଯଦି ୟା ଭିତରେ କିଛି data member ରହୁଛି ଆଉ ସେ data member କୁ ଆମେ initialize କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, then we can directly initialize. For example, in this program, if I have some data members like int a, b, c, suppose, and I want to initialize all them to 0 when the object is created, I can write a equal to b equal to c equal to 0. Means the moment you create x object, the data members of x, a, b, c will get what? 0. This is the advantage, one of the most advantage of this. Apart from that, we can also inherit the base class with the methods by using super keyword. So we'll discuss that in inheritance further. The constructor. Similarly, destructor. Destructor is the moment you create an object, it will be there in the memory. So when you come out from that code, automatically it will destroy. The destructor is there. In Java, a destructor can be used. Anybody? Or please write something if you are unable to speak, Shankar, how to use destructor in Java. Others? There is a method called finalize. If you use finalize, then the destructor will be automatically called. Anyway, application of oops को पढ़े आसिबो. Application of oops रे जहाँ जहाँ ना जान से लिखि दो सब application. जोड़ा तुम भलो भलो लाउची ता नाटा लिखि दो. Okay. ठीक एटा को जिबा प्रोग्रेस को जिबा. First कोन होबो को true false. First protecting data from access by unauthorized function is called data hiding. Oh, true na false? Sir. First true na false? सर आमे डाटा हाइडिंग जेतलो करू सेतलो आमे कोन होला डाटा को हाइड करू मतलब आमे अनऑथराइज्ड एक्सेस पई कई हाइड करा जाय ना सेमती तो किछि नहीं माने ऑब्वियसली आंसर कोन होता सर ऑब्वियस ट्रू होबो फर्स्ट काहे कि ना हमें डाटा हाइडिंग रो मीनिंग जेतले हमें डाटा हाइडिंग करू छे सो सर सेटा कोन हमें अनऑथराइज्ड फंक्शंस करे को ये करे पई डाटा को को माने यूज कर परिबे जी ऑथराइज्ड. Okay, second कौन लिखा है? Mapping of the data of different types and functions into a unit is called as encapsulation. Yes, sir. Polymorphism used in implementation inheritance. No, false. No, false. Okay. Can dita true gala to eta false ho. Kya No. Polymorphism inheritance concept पूरा different होती रहती है. Next one.
Define data type. Class permission क्लास परमिट करथिबा यूजर data type. User define data type. जोटा यूजर डिफाइन करछन से ट्रू डाटा ना फॉल्स दिटा तो जहां कह दो नहीं नहीं सर ट्रू नहीं फॉल्स ना ट्रू 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 एग्जांपल को खाली सिम्बल सर कर दो यूजर डिफाइन डाटा टाइप माने से F1 F2 क्लास तो परमिट करू से सब को ना डाटा टाइप रो मीनिंग कोन ओटे आज्ञा डाटा टाइप फॉर एग्जांपल एथि देखो दीटा जिंस देखो हां इंट की थियरी को इंट की थियरी को आमे थियरी करछि ना जावा डेवलपर देछि इंट डबल थोड़ा सब की देछि एटा डाटा टाइप आमे हमें थियरी करछो ना नो जावा सर डेवलपर दे अच्छा जी जावा रो ना कंपाइलर जावा कम ओके एबीसी का की थियरी करछि आमे हमें तो एबीसी का कोन क्लास एबीसी वाला यूजर डिफाइन तो एबीसी टा क्लास अछि सर कोन सर कोडे गायब हो जाउछ मजी मजी रे नेटवर्क इशू होउछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या हां सर फिर कटि गले बदे मात्र हमें 3 जण अछु आउ केही नांती तांका वॉइस आसुनी किछि भी आसुनी ना एक्चुअली ऑनलाइन क्लास न ना क्लास ही था ना माने मस्त ऑफलाइन हेतिले तो लाइक था क्लास ता हां भल लागि था सेकंड सेट अरे भाई शंकर काई आसुजी काई कि म्यूटिंग सेंद रहउजी काई कि से लेखि दिले मेसेज रे किसी ऑफिस रे अछंती से कांट स्पीक करि परिबे नहीं ओ सर भी कटि गले फाइनली आमे गपिवा चलो सर आसिया जाइका हां हां मैडम गप्पन ही रिकॉर्ड चलची हां ठीक कथा आमे कटि जीवा की ना वेट करबा नहीं नहीं ठीक है अपेक्षा करिवा आइले वो सर नहीं नहीं वो पटी है anyway are you being able to see the screen no यस सर ए स्क्रीन टा देख पर सर प्रेजेंट सर आपण को देखु प्रेजेंटेशन किछ सुने मोर नेटवर्क सब ओके ठीक अछि ए जो क्लास टा तयारी करला वर्तमान हमें तयारी करले से क्लास रो ऑब्जेक्ट हमें नुवा तयारी करले जस्ट तयारी करले नुवा पर ए एबीसी टा की तयारी करले एबीसी टा हमें तयारी करछ आमे यूजर सर मिला हमें जो कले थी डबल ए लिखिले एटा हमें तयारी करले किंतु डबल टा की तयारी करछ डबल एटा हमरो कंपाइल जावा Java created कंपाइल A you are creating यस सर now if you are creating a new class create an object then that is called the user defined so in user defined data type class permits us to build user defined data types हमें हमारा just theory करना है true okay ट्रू number 5 ट्रू object oriented approach cannot be used to create ऑब्जेक्ट cannot be used dynamic binding बहिनी डिस्कशन करने वाला এটা भी तुम्हें देखिए तो डिफरेंस बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रे बेसिक डिफरेंस लिखिबो जे ग्लोबल डाटा मिसयूज हुए फंक्शन को अच्छा यूज कराया जाए आज्ञा बेटा बेस अछि की आज्ञा ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोन एटा मोड जस्ट क्लियर करें सर ऑब्जेक्ट बेस्ड कोन हां सर ऑब्जेक्ट बेस्ड कोन ऑब्जेक्ट बेस माने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्लियर ही की रही थी सही ऑब्जेक्ट नहीं आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माने हमें ऑब्जेक्ट थियरी करबा क्लास नीचे कि हमें विजुअल बेसिक रे करूछे प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक रे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रही से ऑब्जेक्ट उडा हम यूज करी हम प्रोग्राम छे
सर यदि दीटा को कंपेयर करबा तो कोउटा बेटर रहइबो ऑब्जेक्ट बेस्ड ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे ସେମିତି କହି ହବନି କାହିଁକି ନା ତମର ଏତେ କୋଡ ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟ ତ ସେଠି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ବେସ୍ କୁ ଭଲ କହିବା ବଟ୍ ତୁମ କମ୍ପାନୀ ଯଦି କହୁଛି ନାଇଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆवर ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ओके सर ଯେମିତି କି ଅଟୋକ୍ୟାଡ୍ ରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅଟୋକ୍ୟାଡ୍ ପେଣ୍ଟ ବ୍ରଶ ହଉ ପେଣ୍ଟ ବ୍ରଶ ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଭାଲ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ବା ଗୋଟେ ଆମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟାକୁ ତିଆରି କରୁନେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ यस सर but in case of your object oriented ଆମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରୁଛେ ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସ କରିକି ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇବି ओके Okay, सर sir. then in the next class we'll move to the rest part of block and also will introduce block. Okay, already these things already we discussed. What are classes? What are objects? Abstraction. यस सर But I will show you some Java snippet for each of these sections. I'll prepare a PPT for this, and then we'll share. And while sharing, we'll discuss them. Easy. Okay, thank you. सर आपण ग्रुप बने देबी अबिका Group already अच्छी तुम्हारा सही group use करना ये जो chat हो रहा है ये ସେଇଥିରେ chat खाली आपण को ऐड कर देबी तो ସେଇଟାରେ ଆପଣ admin ନେବେ ତ हाँ ସାର୍? add करिबो but यही chat window रे हमें सब discussion ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ओके सर so you can stop this. ସାର୍ କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ No, you can stop. ସାର୍ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବୁ? हाँ हाँ सर इनकर वॉइस क्लियर नहीं हां यस सर ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। थैंक यू सर Thank you. Thank you. thank you. मधु 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 ହଁ ହଁ सर ऐड कर दबो सर Hey, हां हां काटू छेला ହୁଁ मा का କିଛି କହିବ